मावशी नमस्कार. अरे किए ಇವರ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ सतावे ଆଉ କଣ ମିଛ ए जो एक्स्ट्रा क्लास जाउथलु एडा कि तोर एक्स्ट्रा मास्टर अरे बाड़ीखा जदि ए टोकी खंडा को पाए पाए चाहछ मोर शर्त अछि शर्त रे राज्य हबु त ଆମର କଣ ସର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତମ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବି. मो शर्त कोन जानछु मो शर्तटा हला तू कलेक्टर हेकरी आ फास्ट तापर जाय कि मो टोकी खंडा को नबु ବର୍ଷେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ଦେଖଉଛି. ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅର ସବାରିଟା ସଜେଇକି ରଖିଥିବ. ओ आ ସେଇ ଦିଗେଇ ସଉ କଲେକ୍ଟର ସେ ବୁଢୀକି ବନେଇକି ଦେଖିବି. ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ରିଭିଜନ କରିଦା. ଓ ଆ ସେଇ ଦିଗେଇ